जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 25 मार्च 2025 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 25 मार्च 2025 मंगलवार चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी रात्र 3 घंटा 46 मिनिट गति द्वादशी। आज श्रवण नक्षत्र रात्र 3 घंटा 49 मिनिट गति धनिष्ठा नक्षत्र। आज मकर चंद्र ओहरात्र। आजिर पर्वोत्सव पापमोचनी एकादशी। आजिर शुभ बेला दिवा 8 घंटा 20 मिनिट रु दिवा 10 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 53 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 6 मिनिट। आज दिवा 10 घंटा 24 मिनिट गति सिंह राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज शिंब और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यवसाय रे उन्नतिर अवसर प्रदान करिबा। आपण कर्मठता सहित कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे परिवर्तन पाई प्रेरित रहिबे। आपणक द्वारा निया जाइथिबा निर्णय आपणक पाई एक स्वर्णिम भविष्यतर मूलदुआ साजिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार निज व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवारर स्थिति आपणक पाई अनुकूल हेबाकु लागिब एवं पितांक पक्षरु सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। जीवन साथी आपणक प्रयत्न रे आपणक पूर्ण सहयोग करिबे एवं संतानक भविष्यत को नै आपण चिंतित रहिबे। भाई भौणीक संबंध रे सुधार आसिब। प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा निराशार कारण हेब। आर्थिक दृष्टि लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं आयर नुआ स्वतर विकास हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आपण शारीरिक रूप से निजकु समर्थ व ऊर्जावान अनुभव करिवे। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक भाग्य स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक भाग्य रे वृद्धि करिब। पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य पूर्ण करिबारे आपण सफल हेबे। किंतु आलस्य को त्याग करी कार्यक्षेत्र रे नुआ ऊर्जार संचार हेब। सरकारी कोर्ट कचेरी मामला रे निर्णय आपणक सपक्ष रे रहिब एवं आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्यरु आपणक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहयोग आपण को विषम परिस्थिति रे सहायक हेब। परिवार रे भाईंक पक्षरु सहयोग मिलिब एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरता आसिब। पारिवारिक सदस्य आपणक व्यवहार रे प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन पाई समय विशेष अनुकूल रही एवं आर्थिक स्थिति रे नुआ परियोजना हेतु भाग्यर सहयोग मिलिब। पूंजी निवेश पाई समय सर्वश्रेष्ठ रहिब तथा आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रही। किंतु अत्यधिक धाँ दौड़ा और कार्यव्यस्तता कारण शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि चंद्रदेवंक अष्टम भाव रे गोचर किछि व्यवधान उत्पन्न करिब।
ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମିଳିମିଶି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛୋଟିଆ ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब किंतु अर्थ देवा नेबारे विशेष सावधान रुहंतु। त्वचा संबंधित रोगरू मुक्ति मिलिब। आज आपण गोमाता खाइबाकू दियंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक चतुर्थ भाव रे गोचर आपणक दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करिब किंतु धनहानिर संभावना रहिछि। कार्यक्षेत्र रे अनावश्यक समस्या चिंतित करिब। कोनोसी प्रकार असुरक्षित कार्यठू आपणको दूरेई रहिबा उचित। विद्यार्थी मानंको निज लक्ष्य हासिल करिबारे अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब किंतु संबंधर विषय ध्यान रखंतु। मानसिक चिंता वाणीर मधुरतारे हानि करिब। श्वशुर घर पक्षरु विवाद देखादेवार संभावना रहिछि। सेथिपई उचित दूरत्व रखिबा हितकर हेब। सतर्कता सहित कार्य को पूरण करि चलिबे एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित भूल बुझाबना कारणरू मनमतांतर स्थिति रहिब। परिवार रे परिस्थिति सामान्य रहिब किंतु धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आपणक रुचि बढ़िब। आर्थिक क्षतिर मध्य संभावना रहिछि। तरबरिया कोनोसी निर्णय नै आपण पश्चाताप करिबे। स्वास्थ्य अवस्था उच्च नीचर स्थिति रहिब किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। बिछा राशि आपणक राशि तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको दृढ़ता प्रदान करिब। एथिरे आपणक आत्मबल रे वृद्धि घटिब। आपणक द्वारा प्रारंभ करा जायथिबा कार्य रे सफलता मिलिब। अधिकारी वर्गरू आपणको प्रशंसा तथा सम्मान प्राप्ति हेब एवं आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। आपणक कार्य रे समस्त प्रकार सहयोग मिलिब। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ योजना को प्रारंभ करिवार उत्तम समय। आपण कार्यक्षेत्र को सफलता सहित विस्तार करिबे। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। परिवारर सुख समृद्धि पई आपण खर्च करिबे एवं जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति हेब किंतु समस्त प्रकार देखै हेबा प्रकृतिठू आपण दूरेई रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं शारीरिक सुस्थ और ऊर्जावान अनुभव करिबे। आज आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। धनु राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक ख्यातिर विस्तार करिब एवं आपण निज विचार रे समस्तंको प्रभावित करिबे। वाणी तथा प्रस्तुतिकरणर व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति को नुआ अवसर मिलिब। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठा और ख्याति रे वृद्धि घटिब। आपणक कार्यशैलीर समस्त जगार प्रशंसा हेब। व्यवसाय दृष्टिरू एही समय आपणक पई उत्तम अनुकूल रहिछि। पारिवारिक जीवन रे छोट भाई भौणी विषय ध्यान रखंतु एवं जीवन साथी सहित उत्तम समय अतिबाहित करिबे। कोनोसी प्रकार पैतृक संपत्ति मिलिबार मध्य संभावना रहिछि। पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग लागि रहिब। आपणक व्यक्तित्वर आकर्षण आपणक पारिवारिक संबंध रे मजबूत आनिब। प्रेम जीवन रे कार्य व्यस्तता कारणरू किछि दूरत्व देखा देब। आर्थिक स्थिति रे धन आगमन हेब एवं आर्थिक उन्नति हेब किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। वयस्क व्यक्ति को अस्थि संबंधित स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। आज आपण हनुमान को लाल पुष्प अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। मकर राशि आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यक्तित्वर आकर्षण को वृद्धि करिब। पद और गारिमार प्राप्ति हेब। सामाजिक क्षेत्र रे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। रियल इस्टेट संबंधित कारोबार रे लाभ हेबार जोग रहिछि। व्यावसायिक व्यापार क्षेत्र रे
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିକଟତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଅବଧିର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରଜନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ବାତାବରଣରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଧାଁ ଧଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।